بچوں، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی کبریائی حمد و ستائش کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بے شمار لاتعداد درود و سلام کے پھول نازل ہوں، نچھاور ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم، آج کی انشاءاللہ خطبے میں پیش کروں گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلانا، نہی عن المنکر، نہی کا مطلب ہوتا ہے روکنا، منکر کا مطلب جو غلط کام ہے، جو منکرات ہیں، جو فواحش ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، اللہ رسول کے نافرمانی کی باتیں ہیں، اسلام سے اور انسانیت سے ہٹ کر کے باتیں ہیں، ان سے منع کرنا دونوں ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے جو دعوت و تبلیغ سے منسلک ہے، یا جو لوگ منسلک نہیں وہ بھی، کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کی طرف بلائیں گے، یہ کمر کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو گے تو اتنا ثواب، یہ کر لو گے تو 70,000 ثواب، یہ کر لو گے تو 20,000 ثواب، یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو گے تو جنت مل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر کے ساتھ ساتھ نذیر بھی تھے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ صرف اور صرف ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو فضائل تو بتاتے رہیں، یہ کر لو گے تو یہ بینیفٹ ملے گا، یہ کر لو گے تو یہ فائدہ ہوگا، لیکن یہ بھی بتلاؤ کہ جو آپ کے اندر یہ کمی موجود ہے اس سے یہ نقصان ہوگا۔ بسا اوقات ایک طرفہ معاملہ ہے، فضائل فضائل فضائل، اور اس میں بھی ایسی من گھڑت باتوں کو، ایسے قصے کہانیوں کو جب نہ قرآن میں کبھی مل سکتا ہے، نہ ہی حدیث پاک کے اندر وہ چیز مل سکتی ہے، اور نہ ہی ثابت باتیں ہوتی ہیں۔ غیر ثابت شدہ قصے، واقعات، حادثات، صالحات، یہ بنا بنا کر کے آدمی فضائل میں گھسیڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جب مسائل کی بات آئے گی، منکرات سے منع کرنے کی بات آئے گی، بے حیائی سے روکنے کی بات آئے گی، سماج میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کسی گناہ میں ہمارا سماج ملوث ہے، یا ہمارے میں سے کچھ لوگ ملوث ہیں، اس گناہ میں لت پت ہیں، تو اس سے منع کرنے کی क्षमता ہمارے اندر نہیں ہو پاتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ہماری ذمہ داری ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پوری حدیث میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ بہت سارے موضوع پر یا بہت سارے ٹاپک پر یہ بات آتی رہتی ہے۔ تم ایک بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ، کنتم خیر امت، تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے مفاد کے پیش نظر۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک کامن بات کہی کہ تمہیں لوگوں کے مفاد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو فائدہ بعد میں ذکر بھی کر دیا، اور اگر غور کریں گے تو وہ ایک دو فائدہ بظاہر لفظی اعتبار سے دکھ رہا ہے، لیکن اگر جب ہم اس کی گہرائی اور گہرائی میں جائیں گے تو پوری شریعت ہمیں نظر آئے گی۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو غلط غلط باتوں سے منع کرتے ہو، تو ہو تو گیا، پوری شریعت اسی کا نام ہے۔ اچھی باتوں کا حکم دینا، غلط باتوں سے روکنا، یہی تو اسلامیات ہے، یہی تو اسلامی تعلیمات ہے، اسی میں اسلام پورا موجود ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں۔
ہمارے یہاں اللہ پر ایمان، تینوں میں ہم فیل ہیں بھائی. لاسٹ سے لیتے ہیں. جیسا ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے ویسا ایمان، ہم نام کے ایمان والے ہیں. یعنی ایمان جس اعتبار سے پختہ، مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے وہ والا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو ڈر کی وجہ سے بیان بدل دیں گے. گھبرانے کے بعد میں ہم جیسے سہمے کہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد میں ہم تو صحیح راستے پر بھی نہیں رہیں گے. اللہ کا جو خوف ہونا چاہیے، جو ڈر اور خوف اور جو خشیت ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر کے ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں. تو جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے، اور اگر ہے تو کمزور ایمان ہے. بہت کم لوگ پختہ ایمان والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل صاف کر دوں کہ نہیں ایمان پختہ ایمان والے، کم لوگ مضبوط ایمان والے ہیں. کمزور ایمان والے زیادہ ہیں. اور سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا پروف یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات پر اعتماد، توقع اور توکل رکھے گا، اللہ کی خشیت دل و دماغ میں رکھے گا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھے گا، وہ کائنات میں بڑے سے بڑا حکمراں، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا شیطان اور بڑے سے بڑا کوئی بھی انسان آ جائے، وقت کا فرعون بھی آ جائے، تو اہل ایمان خوف نہیں کھاتے ہیں. فلا تخافوا وخافونی ان کنتم مؤمنین. ان سے نہیں ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان والا لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، تو وہاں ہم فیل ہے یا فیل نہیں ہے تو نمبر ہمارے پاس کم ہے. جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ ایمان کی کوالٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، میں نے بتا دیا ایک طرفہ معاملہ ہے بہت، اور دو طرفہ معاملہ، یعنی اچھے ڈھنگ سے کام کرنا، دونوں چیزوں پر عمل کرنا، بھلائی کا حکم بھی دینا، برائی سے منع کرنا، یہ کم لوگوں میں چیز پائی جاتی ہے. تو یہاں بھی ہم اور آپ کمزور ہیں یا ہم اور آپ مضبوط نہیں ہیں. دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. اس آیت کے اندر کیا ہے؟ پوری امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، تم سب کے سب ایک بہترین امت ہو. سب کے سب، تمام امت محمدیہ کو، اس میں علماء، عوام، امام، مقتدی، حاکم، محکوم، امیر، غریب، پڑھا لکھا، جاہل، سارے کے سارے لوگ آ گئے، تم سب کے سب بہترین امت ہو. معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے تمام امت کے ہر فرد کو تیار رہنا چاہیے. دوسری بات، اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آگے ذکر کیا. تم لوگوں میں سے اے امت محمدیہ، تم بہترین امت تو ہو، لیکن اللہ نے پھر یہ بھی ذکر فرمایا آپ لوگوں میں سے، یعنی امت محمدیہ میں سے ایک جماعت، ایک ٹولی، ایک ٹیم، ایک تنظیم ہونی چاہیے. باضابطہ طور پر ایک ٹیم کی شکل میں موجود ہونا چاہیے. آپ لوگوں میں سے چن کر کے ایک ٹیم بناؤ. اس ٹیم کا کام کیا ہو؟ اس ٹیم یہ امرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور غلط کاموں سے منع کرے. اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ٹیم ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، منکرات اور غلط کاموں سے منع کرے. اور اللہ رب الجلال نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے باقاعدہ طور پر امت محمدیہ کے اندر ایک ٹیم ہونی چاہیے. ایک ٹیم کا مطلب صرف ایک ہی ٹیم پوری دنیا میں نہیں، ٹیم کی شکل میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر علاقے میں ایک ٹیم ہو، ہر علاقے میں ایک ٹیم ہو. ایسا نہیں کہ پوری دنیا، بھائی اس آیت کے مخاطب تو پوری دنیا والے ہیں، اب پوری دنیا میں ایک ٹیم ہو جائے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی کافی نہیں. ہر علاقے میں، ہر جگہ میں ایک ٹیم اور تنظیم ہونی چاہیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے. یہاں معلوم یہ ہوا کہ عام کے بعد کچھ اور خاص لوگ آئے.
پہلے تمام امت محمدیہ کو یہ فریضہ انجام دینا ہے، اور تمام امت محمدیہ مل کر کے اس خاص پڑھے لکھے لوگوں کو ایک علماء کا طبقہ بنائے، علماء کے طبقہ کا انتخاب کرے، پھر ان کی ایک ٹیم بنائے جو یہ کام انجام دے۔ بھائی جب وہ کام یہ عمل انجام دے گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر خرچہ آئے گا، اس کی بھی ذمہ داری آپ کو نبھانی پڑے گی۔ تیسری آیت آپ سن لیجیے، تیسری بات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، یہ اللہ نے فرمایا، ویؤتون الزکاۃ۔ آپس میں مومن مرد اور مومنہ عورتیں دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کافر مرد مومنہ عورتیں یا کافرہ عورتیں مومن مرد یا آپس میں پوری دنیا والے دوست ہیں۔ اللہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے آپ کے تعلقات، ایک ہوتا ہے دوستی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم جس سماج میں جس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، یہاں مسلم غیر مسلم بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم ان سے اپنا رابطہ بنا کر کے رکھیں، ضابطے کے ساتھ رکھیں، رابطہ ہو ضابطے کے ساتھ ہو۔ ضابطہ کیا؟ اسلام۔ ہم رابطہ بنا کر کے رکھیں گے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ دوستی کا ذکر کیا، لیکن جہاں بھی دوستی کا ذکر آتا ہے، اولیاء یا ولی کا لفظ آتا ہے، تو مومن کے لیے ہی آتا ہے، کافر کے لیے کہیں نہیں آتا ہے۔ کافر کے لیے نہیں آتا، ایک ہوتا ہے اپنا رابطہ بنا کر کے رکھیے، اور یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ میں نے کبھی خطبہ دیا تھا آپ کے سامنے کہ بھائی وطن اور اہل وطن سے محبت کا معیار کیا ہے، اس ٹاپک پر میں نے خطبہ دیا تھا۔ جس وطن میں رہ رہے ہیں اس لیے محبت کا کچھ معیار ہوگا، ایسا انلمیٹڈ محبت نہیں ہے کہ انلمیٹڈ محبت، آزاد ہو کر کے وطن سے کس قدر محبت کر ڈالے، جھک جاؤ ماتھا ٹیک دو نمستے یا جو کچھ بھی کرنا، نہیں، ایک لمٹ ہے۔ اسلام نے ایک قاعدہ ہر چیز کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر شخصیت کے لیے، اپنے وطن کے لیے ایک معیار طے کیا ہے کہ کس قدر کس حد تک آپ محبت کریں گے۔ تو اہل وطن میں نے بتایا تھا دو تین کوالٹی ہوتی ہے اہل وطن میں۔ ایک تو بھیا ہم جہاں رہنے والے ہیں مسلمان ہیں، چلیے بہت سارے ابھی تو جتنے مسلمان ہماری باتیں سننے والے مسلمان ہیں، اور جب کافروں کی باری آئے گی تو وہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خرافاتی ہے، غیر خرافاتی۔ اللہ نے دونوں کو ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، دونوں کا تذکرہ کیا ہے، خرافاتیوں کا بھی غیر خرافاتیوں کا بھی۔ تو جو لوگ خرافاتی ہیں ان سے آپ برات کا اظہار کریں گے، بھیا آپ خرافات مچاتے رہو، ہمارا آپ سے کوئی آرانا نہیں ہے۔ اور جو لوگ خرافات نہیں مچاتے ہیں ان سے آپ انصاف کے ساتھ رہیں، ان سے پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں فرماتا، انما ینہاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بھگاتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو لوگ بھگانے والے انہیں ابھارتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے مل جل کر کے رہو۔ تو اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اہل وطن سے کس قدر محبت کریں گے، کن لوگوں سے کریں گے۔ بہرحال مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں دوست ہیں۔ دوست کیوں ہے بھائی؟ اس کا سبب اللہ نے ذکر کیا ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ رب الجلال نے دوستی کی جو وجہ بتلائی ہے، دوستی کی وجوہات اور اسباب میں سے مین سبب اور سب سے پہلے جس بات کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یہ ذکر کیا ہے کیونکہ آپس میں یہ دوسروں کو ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بری بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جب غور کریں گے تو بہت سارے لوگ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں کوئی فکر نہیں ہے، اپنا کھا رہے ہیں، صبح نکلے اپنا کما وما کر کے آئے، آرام سے پڑے ہوئے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کھایا پیا مست زندگی گزر رہی ہے۔ بھیا کوئی پڑوسی لڑ رہا ہے، مر کٹ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا مطلب، بھیا اپنے اپنے میں لگے رہو، ہم کہاں بیچ میں جائیں گے، کودنے پڑیں گے، ابھی پھنسا دیے جائیں گے، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پتہ چلا کہ فلاں بستی میں 25 لوگ ایسے ہیں جو غیر روزے دار ہیں، روزے کے موسم میں بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ پکڑوایا گیا کہ پکڑ کر کے لایا گیا تو کہنے نہیں ہے، اس میں تو ایک روزے دار نکل رہا ہے، ان 25 میں سے ایک روزہ رکھ رہا ہے۔ کہا بھیا پٹائی کی شروعات اسی سے کرو، یہ تو خود رکھ رہا ہے لیکن دوسروں کو رکھوا نہیں رہا ہے۔
दूसरों को कह नहीं रहा है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस फितने से, उस अजाब से बचो, उस मार, अल्लाह के उस मार से बचो कि वो मार सिर्फ आप लोगों में से जालिमों पर नहीं पड़ेगी। वो मार जब पड़ेगी तो तमाम के तमाम जनता, तमाम आवाम पर वो मार पड़ने वाली है। मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स भलाई का हुक्म नहीं देगा, मुनकरात से मना नहीं करेगा, गलत कामों से रोकेगा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि मशहूर है गेहूं के साथ घुन जो भी पीस दिया जाता है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है। कभी कभी हमारे बुजुर्गवार जो बोल करके गए हैं तमसील की शक्ल में, मकूले की शक्ल में, उसकी हकीकत होती है। बड़े तजर्बे के बाद वो बात निकल करके सामने आती है। और ये जो है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ये तो कुरान हदीस का निचोड़ किसी ने पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस फितने, उस अजाब और उस मार से बचो, डरो, जो सिर्फ तुम लोगों में से खास तौर पर जालिमों पर नहीं वो मार पड़ने वाली है, बल्कि तमाम के तमाम लोगों पर वो मार पड़ने वाली है। तो हम और आप अगर ये सोच करके बैठ जाएं कि हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या लेना देना है, कोई बात नहीं है, हम अपने आप पर अमल करेंगे, जिसको जो करना है करता रहे, ऐसी सोच है तो गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का कहर और अजाब आए, उसकी आजमाइश और फितना आए और हमें ले डूबे तमाम के तमाम को। और आप देख लीजिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत की बातें किया करो, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतलाया करो। तनफ़उल मुमिनीन, जब आप लोगों को भली भली बातें बतलाओगे, अच्छी अच्छी बातों की तरफ लोगों को बुलाओगे, ये मोमिनों को आपकी भली बातें फायदा पहुंचाएंगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुरू बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदऊ फला युस्तजाबु लकुम, लोगों को भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम दुआएं करो तो तुम्हारी दुआएं कबूल ना की जाए। ये इब्न माजा की हदीस है। तिर्मिज़ी की एक हदीस है लतअमुरुन्नन्नासा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्नन्नासा बिल मारूफ व लतनहउन्ना अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, किसने कहा? हमारे और आपके कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर भी जरूर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतलाना, जरूर भी जरूर तुम लोगों को मना करना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये जरूर भी जरूर तो अल्लाह के रसूल कैसे कह सकते हैं? कहते हैं अभी जो पहले लफ्ज है मुरू बिल मारूफ, ये साधारण है, लोगों को भलाई बातों का हुक्म दो। लतअमुरुन्नन्नासा बिल मारूफ का मतलब होता है, यहाँ अरबी जानने वाले जो थोड़ा बहुत पढ़े उनको कहा जाता है ताकीद का मतलब बात को कुव्वत के साथ कहना, जोर लगा करके कहना। लाम हो, लाम आता है किसी बात को तकवीयत पहुंचाने के लिए, काम आपको करना ही है, और नून ताकीद है, ताकीद का मतलब होता है बात को मजबूत बनाने के लिए। यहाँ दो लफ्ज, दो हर्फ जोड़ा गया है अपनी बात में मजबूती के लिए। जरूर भी जरूर, इसलिए दोनों का तर्जुमा भी जरूर भी जरूर। तुम जरूर जरूर नहीं बोलोगे, जरूर भी जरूर जब बोलोगे तब जाकर के इसका मफहूम कुछ हद तक अदा होगा। लतअमुरुन्ना का जरूर भी जरूर तुम लोगों को भलाई का हुक्म देना, जरूर भी जरूर तुम लोगों को बुराई से मना करना, वरना एक वक्त आएगा अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा तुम्हारे ऊपर। फिर उसके बाद में जब अल्लाह का अजाब देखोगे, हाथ उठा करके अल्लाह से दुआएं करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। मालूम ये कितनी अहम जिम्मेदारी है, ये कितनी अहम जिम्मेदारी है। हमारे मुल्क में, हमारी इसी धरती में, हमारे मुल्क भारत में ना मालूम कितने ऐसे, अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं, गैर मुस्लिमों को तो हटाओ, कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिन तक अभी इस्लाम का मैसेज और इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा है। आप लोगों को लग रहा होगा इस तरक्की याफ्ता दौर में तो हर किसी के पास बात पहुंच चुकी होगी। अरे नहीं पहुंची है भाई। अभी राजस्थान के बाज़ इलाके ऐसे हैं कि वहां धोती कुर्ता पहनते हैं और मंदिर में जाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाते हैं। ये लीजिए, और हमारी जमात जमीयत भी वजूद में है, सब काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन ऐसे लोग इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हैं। मैं कभी, अब अल्लाह हो सकता है पहुंच गई हो, लेकिन तकरीबन कई साल हो गए, 12-14 साल पहले कहीं मुंबई में कहीं गया हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
उनको कुछ पता ही नहीं है, वो बस पता नहीं कैसे उन तक इस्लाम की बात पहुंच गई थी किसी जमाने में कि मुसलमान है, वो भी अपना धोती कुर्ता में खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, और सुबह सुबह कभी मंदिर में कभी मस्जिद में, दोनों दोनों राजी। हम लोग कहते भी हैं अरे भाई साहब सब कुछ सही है यार, अपने अपने हिसाब से सब कुछ सही है, उनको अपना करने दीजिए, हमारा उनका भी सही है हमारा भी सही है। ऐसे कैसे सही है भाई, एक सही होता है, उनका भी सही हमारा सही नहीं होता है, ऐसे नहीं कहना ही गलत है। सही वही है जो सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बातिल भी सही है और शैतान भी सही है और इंसान भी सही है, झूठ भी सही है और सही भी सही है, बातिल भी सही और हक भी सही, ऐसे नहीं होता है, दोनों में से एक सही है। तो आज के जमाने में भी तरक्की याफ्ता दौर में भी ऐसे लोग हैं, मुसलमानों में कलमा पढ़ने वालों में और गैर मुस्लिम में तो तुम्हारा पैगाम और हमारा मैसेज ही नहीं पहुंचा है। और आप देख लीजिए मेरे भाई, खुतबे का वक्त बहुत तेजी के साथ चला जाता है। मैंने खुतबे मसरूना के बाद बुखारी की हदीस का टुकड़ा पेश किया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, ऐ उम्मती मोहम्मदिया के लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम लोगों तक बातों को पहुंचाओ चाहे एक आयत। एक आयत कौन है भैया जिसको एक आयत ना मालूम हो? एक आयत का मतलब एक बात इस्लाम की, एक तालीम इस्लाम का, एक हुक्म, नमाज के बारे में आप जो जानते हैं, जो ज़कात के बारे में आप जो जानते हैं, रसूल की कोई हदीस आप जानते हैं तो आप पहुंचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो जितना जानता है उतना, लेकिन जितना नहीं जानता उससे ज्यादा नहीं, ओवर नहीं। पूछा जाए इमाम साहब से, अवाम में से कोई कूद पड़े बीच में, मुझे बड़ा टेंशन होता है। और तकरीबन हर मस्जिद में ऐसे लोग होते हैं, हर मस्जिद में। मैंने तो जहां तक अपनी ये 16-17 साल दौर में देखा है, मैंने हर मस्जिद में ऐसे लोगों को पाया है कि पूछा जाएगा इमाम से, कूद पड़े कि जनाब साहब हाँ हाँ ऐसे नहीं वैसे है। क्या पढ़े हो भैया, क्या पढ़ा डाला आपने? मौलवी तो एक मरतबा सोचेगा क्या जवाब दे, क्या जवाब दे, सिचुएशन है जवाब देने के लिए नहीं है, या इसके बारे में कुछ और मुताला करें, या शाम को बतलाएं या आगे बतलाएं, या यार मजलिस में पूछ रहा है इसको सही से जवाब देने को। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बर वक्त जवाब देने वाली नहीं होती, बताओगे तो खुराफात हो जाएगा। तो मौलवी सोच रहा हो कोई कूद पड़ा बीच में, हर जगह मौजूद होते हैं, गांव से लेकर के शहर तक, और मैंने बताया तकरीबन हर मस्जिद में। और ये सहाबा के दौर से लेकर के आज तक ये गया नहीं है और न जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिल्कुल सफाया हो कोई कूदे ना, कूदना तो लाजमी है, कोई ना कोई कूद बीच में कूदेगा ही, बचना चाहिए। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, बतलाओ चाहे एक आयत बतलाओ, जितना जानो उतना बतलाओ, जो ना जानो बिल्कुल ना बताओ, इस्लाम है। मन कदबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे ऊपर झूठ बोलेगा और जानता है कि ये बात हदीस नहीं है, अगर जानते हो कंफर्म की हदीस है और अगर आपको यकीन नहीं तो आप मत बतलाओ। हदीस में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बोलते रहते हैं, अरे हमने ऐसा आया है, हदीसों में ऐसा आता है, कुरान में ऐसा आता है, कहाँ आता है उसको कुछ नहीं पता है। हदीसों में ऐसा आता है और है कहाँ, वो मौलवी को खुद नहीं पता कि कहाँ है। अरे मुर्रखीन ने तारीख में ऐसा जिक्र किया है, कहाँ जिक्र किया है उसको खुद नहीं पता है। भाई साहब जब तक किसी पुख्ता इल्म आपके पास ना हो, मजबूत इल्म आपके पास ना हो, कन्फर्म अगर किसी मामले में आप कन्फर्म ना हो कि ये मसला ऐसे है, बिल्कुल आपको नहीं बतलाना है। जितना आप जानते हैं उतना आपको जरूर बतलाना है, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं उसमें आपको इंटरफियर नहीं करना है। और आप देख लीजिए अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी प्यारे रसूल ने फरमाया, मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। बड़ी मशहूर हदीस है। आप लोगों में से अगर इस हदीस को जितना आम किया जाए उतना आम है। हाँ, आप लोगों में से जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है। और यही नहीं, अरे इस हदीस की रूह से तो आप तुम में से कोई भी शख्स कहीं भी गलत काम करता हुआ देखे, मैं आप आम में से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें सारे लोग आ गए, ऐ दुनिया वालों कायनात में रहने बसने वालों, तुम लोगों में से कोई भी शख्स कहीं गलत काम करता हुआ देखे तो हाथ से रोक दे। हाथ से ताकत नहीं, जबान से बोले यार क्या कर रहे हो भैया, ये कहने की चीज है, और ये मजलिस में कहने की चीज जो आप कह रहे हो, किसी को आप ऐसे जलील करके कहोगे, आप जबान से बोल दो। और अगर इतनी भी हिम्मत नहीं, इतने ज्यादा डरपोक हो गए, इतने ज्यादा सहमे हुए हो, डरे हुए हो, तो कम से कम दिल में बुरा जानो। दिल में बुरा आप समझो कि यार बड़ा गलत कर रहा है फलां, तो बड़ा जुल्म ढा रहा है। मुज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये सबसे कमजोर ईमान है। और आप देख लीजिए हजरत लुकमान ने
جو नसीहतें की थी अपने बेटी को, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला लंबी फहरिस्त जिक्र की है, लंबी एक फहरिस्त है। उन तमाम नसीहतों में से एक नसीहत ये भी है, या बुनय्या अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बच्चे, बुनैया का मतलब या अबती का मतलब होता है मेरे अब्बू, बड़े प्यार, मतलब जितना प्यार हो सकता है उससे उस गहराई में घुसा हुआ ये लफ्ज है। ऐसे या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, मोहब्बत से क्या फरमाया, अक़िमिस सलाह, नमाज कायम कर, नमाज पढ़ते रहना, वो अमुर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नमाज के बाद फौरन कहा भलाई का हुक्म देते रहना, बुराई से मना करते रहना, वस्बिर अला मा असाबका, और जो मुसीबत और परेशानी इस पर आएगी उस पर सब्र करना। मालूम ये हुआ जितने पैगंबर दुनिया में आए, आदम से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और आज के जमाने में जितने दाई हैं, जो दावत व तबलीग का काम करने वाले हैं, या आप लोगों में से अगर कोई शख्स हकीकी मानों में दावत का काम कर रहा है, भलाई का हुक्म और बुराई से मना कर रहा है, तो यकीन मानिए आप परेशानी लाजिम है, कन्फर्म है। मुल्क बदल भी किए जाओगे, घर में बुलडोजर भी चल सकता है, और उसके अलावा आपके जानी माली आपका नुकसान भी होगा, ये कन्फर्म है। अपने बच्चे को जब समझाया, बाबू नमाज पढ़ते रहना, बेटा नमाज कायम करने के बाद भी लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाना, बाबू आप गलत बातों से लोगों को मना करना, वस्बिर अला मा असाबका, और जो परेशानियां आपको दावत तबलीग के मैदान में बोलने में बुराई से मना करने में आएगी, उस पर जरा सब्र से काम लेना। अच्छा, हम लोगों में से कुछ लोगों की आदत ये होती है कि हम सही बात बतलाएंगे मगर डंडे से बतलाएंगे, होती है आदत। हम सही बात बतलाएंगे, मानोगे नहीं तो मार के समझाएंगे। अब ये तो सही बात बतलाएंगे, नहीं मानोगे तो हम मार खा लेंगे, फिर भी आपको बतलाएंगे, ये तरीका सही है। हम सही बात बतलाएंगे और अगर आप नहीं मानोगे तो आपको बार बार बतलाएंगे, और अगर आप मुझे पीट भी दोगे तो पिटने के लिए भी तैयार हो, ये सही है। ये सुन्नत वाला तरीका है। सुन्नत का तरीका यह है, हम तमाम अंबिया किराम की सुन्नत का तरीका यह है कि सही बात बतलाने के लिए, मार खाने के लिए आप तैयार रहो, पीटने के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा जाता है कि सही बात बतलाएंगे लेकिन तरीका उनका गलत होता है। बतलाएंगे डंडे के जोर पर बतलाएंगे, गाल गलौज दे करके बतलाएंगे, सही बात बतलाएंगे लेकिन तरीका उनका गलत होगा। तो सुन्नत का तरीका यह है, बल्कि तमाम अंबिया किराम की सुन्नत का तरीका यह है, कुरान का तरीका यह है कि आप वस्बिर अला मा असाबका, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समझाते थे तो प्यारे रसूल को गाली देते थे लोग, प्यारे रसूल को पीटते थे, प्यारे रसूल में के रास्ते में कांटा डालते थे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना बनता तो उठा करके ओझड़ी डाल देते, गलासत डाल देते, खाना बेकार हो जाता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर ले जाकर के कूड़ा करकट डाल देते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, आपको सबको पता है कि उठा करके ऊंट की ओझड़ी बड़ी होती है, ला जाकर के गर्दन के पास डाल दिया, उठ नहीं पा रहे हैं, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ करके जाकर के हटाती हैं। मालूम ये हुआ कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देने वाले तमाम अहबाब इस बात पर आमादा रहे, तैयार रहे, और अपने आप को तैयार करके रखें कि इंशाअल्लाह अगर मार खाने की बारी आएगी तो हम पिट जाएंगे, लेकिन हम मार करके किसी को सही बात नहीं बतलाएंगे। वस्बिर अला मा असाबका, और अल्लाह तबारक व तआला ने बात को जिक्र किया है लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत को, इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। और आप याद रखना बेटा, लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना ये आसान काम नहीं है, ये हिम्मत वालों का काम है। ये बुज़दिल तो वैसे भाग जाएंगे, ये हिम्मत वालों का काम है। और आप देख लीजिए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा जब हम अंजाम दे रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? भाई आमतौर पर देखा ही जाता है कि आदमी खुद बिगड़ा हुआ है लेकिन दूसरों को खूब अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप अच्छी बातें ना बतलाएं, लेकिन तरीका जो है वो ये है, ओ अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। सहाबे किराम के ताल्लुक से आता है कि बाद सहाबे किराम कुरान पाक की आयत का माना मफहूम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे, सीखने के बाद में उस पर अमल करते थे। जब अमल करके प्रैक्टिकल तौर पर वो तैयार हो जाते, फिर जाकर के दूसरों को दावत देते थे। तो तरीका ये है कि पहले भैया सूद ना खाओ, मैं यहां से बता रहा हूं, और 2 महीने के बाद पता चले
यार इमाम साहब ने तो खुद उनको जरूरत पड़ी थी, बैंक से सूद वाला कर्जा लोन ले रखा है। गलत है। अपने आप को पहले बचाना है, अपने आप को पहले सुधारना है, अपने आप को सुधारने के बाद में अहलो अयाल को सुधारना है, उसके बाद में अहलो अयाल को सुधारने के बाद में अलअकरब फलअकरब, फिर उसके बाद में आपको अपना इलाका देखना है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगरान है और अपने मातहतों के ताल्लुक से सवाल होगा। जो आपकी जहां तक आपकी पहुंच वहां तक सुधारना है। लेकिन जब इस कानून पर हम देखते हैं, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने क़राबतदारों को डराइए। तो क़राबतदारों को पहले डराना है। अच्छा, भैया निकले हुए हैं समझाने के लिए, बोरिया बिस्तर एक तरफ बिस्तर टांग लिया है, दूसरे तरफ पानी टांग लिया है और तीसरे तरफ अटैची टांग लिया है और निकल गए दावत और तबलीग के लिए। बीवी यहां किसी और के साथ घूम रही है, अब्बा मुकम्मल शराबी, भाई मुकम्मल जुआरी, ठीक है, और 1 साल के लिए दावत और तबलीग पे निकला हुआ है और लौटने के बाद में सबसे पहले बेईमानी ही करेगा। जैसे आएगा लौट करके दावत और तबलीग के मैदान से बोरिया, एक तरफ बिस्तर, एक तरफ पानी और एक तरफ अटैची, और उसके बाद में जूता चप्पल से लेकर गया हुआ है, और जब वापस आएगा तो उसकी शुरुआत जो होगी बेईमानी से होगी। अरे भैया ये तो गलत हो गया यार। दावत और तबलीग का जो तरीका है, पहले अपने आप को सुधारना है। लेकिन सुधारा नहीं था, कह रहे हम सुधरने के लिए गए थे। तो लोग वहां सुधरने के लिए क्या गए थे? कुछ लोग सुधर भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भैया, मुझे बुरा भला मत कहना, सुधर भी जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा बिगड़ करके आते हैं कि पहुंचने के बाद ही में पहला काम बेईमानी। ये कौन सा सुधरने गए थे यार? तो पहले अपने आप को सुधारना है, जब सुधर जाओगे तब दूसरों को सुधारने के लिए जाना है, और अपने रिश्तेदारों को डराना है, उनको सुधारना है, उसके बाद में पूरे अहले बस्ती को डराना समझाना है। ये दावत और तबलीग का, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तरीका है। जबर ना करे कि क्या है, मैंने कहा पहले खुद को, उसके बाद अपने अहलो अयाल को, फिर इलाके वालों को। ये बता दिया। अच्छा, कैसे दावत दे? 2-3 मिनट सुन लीजिए अपनी बात जल्दी जल्दी, दलील नहीं पेश होगा वक्त नहीं तो दीजिए। हिकमत के साथ, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, बड़ी हिकमत और मसलहत के साथ आप दावत देंगे, आसान अंदाज में। झगड़ा लड़ाई आसान तरीका नहीं है, डंडे के जोर पर आसान तरीका नहीं है, और जोर जोर से चिल्ला करके दावत देना आसान तरीका नहीं है। अब जब आप उनसे बहस भी करोगे तो आसान तरीका अपनाओगे, हिकमत के साथ। जबर ना करें, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। आपका काम है समझाना, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दारोगा नहीं है। तीसरी बात है खुलूस के साथ, पूरा मुखलिस और खैरखा बन करके, ऐसा लगे कि बड़ा मुखलिस हमारा है, ऐसा ना लगे कि दबंगई से समझा रहा है। चौथी बात, नरमी और हुस्न अखलाक के साथ, नरमी के साथ आप समझाएंगे और अपना किरदार आप दागदार नहीं करेंगे, बड़े हुस्न अखलाक के साथ समझाएंगे। पांचवी बात, मुश्किलात और तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहे, जैसा कि हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम के तमाम अंबिया किराम तकलीफ और मुश्किलात को बर्दाश्त किए। ये नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, या सुसु कर देते थे लोग, उसी के अंदर टट्टी भी करके चले जाते थे। क्या करते भैया, कहाँ बना रहे हो, ये किस काम आएगी, ये बड़े बड़े तूते, बड़े बड़े रेत के मैदान दिख रहे हैं, तुम इस पे कश्ती चलाओगे, हंसी मजाक करते थे। बहरहाल मुश्किलात के लिए आदमी तैयार रहे, जिस तरीके से आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सहाबा किराम को रुलाया तड़पाया गया, और आज के जमाने में भी जो दावत और तबलीग का काम अंजाम देते हैं वो सुखी नहीं है, बड़े दुखी हैं। आपको पता होना चाहिए, बहुत कम सुखी हैं कि जहां गए समझाने के लिए मान गए, वरना दिन रात आप समझाओगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल को कहा जाता है कि राई का मतलब जानते हो, चरवाहा। प्यारे रसूल ने फरमाया कि मैं जो है चंद किरात की एवज बकरियां चराया था, और तमाम अंबिया किराम ने बकरियां चराई हैं। तो सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कैसे कैसे बकरी चराया? बकरी की बकरी इसलिए चरवाया जाता है कि ये डंडी है ना, डंडी लेकर के खुतबा दे रहा है। डंडा, जितने बकरी चराने वाले डंडा लिए रहते हैं ना, खुतबा देना सुन्नत, डंडा लेकर के आए। ये जो अवाम होती है ये जानवर है। अब मुझे मत कहना कि जानवर बता रहे हैं, जैसे जानवर होते हैं उनको प्यार से ये खेत मत जाओ भैया, ये अमल कर लो, ये नमाज पढ़ लो, जैसे जानवरों को रोकने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो तमाम अंबिया किराम को पहले बकरी चरवाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ट्रेंड किया, तजर्बा किया कि रोकना आसान नहीं है, जिस खेत से रोकोगे वही खाएगी। तो ऐसे अवाम में से जब आप रोकोगे तो इतना आसान नहीं रोकना, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग आए बाई जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल राई थे, राई चरवाहे। और राई का लफ्ज भी जो भी मैंने इस्तेमाल किया है वो लफ्ज राई है, राई मतलब चरवाहा।
تو جو دائی ہوتا ہے وہ چرواہا ہوتا ہے, اس کو اپنے ریوڑ کو بڑے ڈھنگ سے سمجھانا ہوتا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سننے کے بعد ہم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے مالک ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد میں حق بات جب ہم سمجھ جائیں تو نہایت ہی دلچسپی, دل جمعی, خلوص للہیت اور قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین کر کے ہمیں دوسروں تک اپنی بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ذمہ داری ہے. اقول قولی ھذا